Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita berada di hari keempat trainer dan sementara participant tengah bersedia untuk dry run. Kita nak bersembang-sembang dengan Rusdi sekejap untuk bertanya pendapat dia. Apa yang trainer boleh buat selepas lulus TTT. Berdasarkan pengalaman dia, dah ada sijil TTT. Apa mungkin perkongsian tentang business model trainer, apa opportunity yang mungkin trainer boleh buat di luar sebaik saja dapat sijil TTT. Silakan. Okay, now kita boleh tengok daripada pelbagai perspektif ataupun daripada pelbagai sektor. Bagi macam saya, kalau dekat Sarawak, saya banyak fokus kepada market kerajaan negeri. So bagi saya, kalau kita nak penetrate market government ni, kalau kita tak ada masters, kita tak ada PhD, agak sukar untuk dapat bayaran yang sepadan ataupun orang cakap apa, berbaloi kepada seorang trainer. But bila kita dah ada certification ni, and dia adalah daripada badan yang berkaitan dengan kerajaan, okay? So sekurang-kurangnya dia orang boleh iktiraf, oh, he's a certified trainer under HRDF ataupun PSMB. Right. Itu yang nombor satu. Yang nombor dua, bagi yang nak penetrate sektor corporate, this is actually the best thing, because kalau kita nak, even kalau you nak buat TP ataupun you nak jadi freelance trainer, the first thing that they will ask is minta salinan of your HRDF TTT certificate ataupun your number, number certificate tu, just untuk bukti, sebab for claimable kena ada, kena ada benda tu. That's basically dari segi the certificate itself. The second thing yang saya nampak berguna untuk siapa-siapa yang lalu TTT ni is you already have a network of trainers yang boleh support you dari segi knowledge, skills, dan juga what are the things that you need to do if you want to start to become to be a trainer. Dari segi persiapan you, kalau you nak set up TP, you boleh tanya orang yang dah ada TP. Kalau you nak jadi freelance trainer, apa kriteria, ataupun you ada kompetensi yang trainer lain tak ada, so bila dia perlukan that kind of training, he knows or she knows who to call. Ataupun kadang-kadang ada dia orang ni ada TP, kawan dia pun ada TP, cari trainer. Betul. So this is also a good platform where you can network among trainers. And kadang-kadang ada TP yang buat TTT ni, dia ada alumni yang ramai. So you have access to experienced trainers. Kadang-kadang nak belajar tentang subject matters yang you tak tahu, you have people you can actually minta dia jadi mentor you, to teach you what you don't know, so that your knowledge vary, so lagi banyak. So these are some of the things I nampak yang I banyak dapat after TTT. Waktu I ambil exemption, the network was not there. Yang network I dapat was based on the TP I work for. Kalau dia ada trainer lain, then I became the network of that trainer. So it's workable, but the process tu ambil masa lah. Ambil masa, orang cakap. Setuju sebab saya pun sebagai menjalankan program TTT, saya selalu bagi tahu your classmates is your first layer of trainers network. Sebab yang pertama sekali, kita dah 5 hari dengan dia orang ni. Dah kenal dah hati budi, dah tahu perangai, dah tahu how you prepare, the effort you put in. So that is a big icebreaker. Yang kedua, macam Rusdi kata, the training provider itself akan ada alumni dia, kenalan-kenalan dia. Like for us, kita actively minta alumni untuk participate dalam kita punya events dan sebagainya, sebab kita nak cross network between batches. So contohnya macam sekarang kita ada beberapa batches, dekat 30 batch. So you know that on average satu batch mungkin 10-15 orang. So you kan dapat akses kepada trainer yang lebih ramai, dan kita encourage trainers untuk datang event kita, berkenalan dan sebagainya. I believe that part is the beyond trainer program itself lah, not just about the cert, tapi kadang-kadang that support afterwards.
Dan mungkin anda juga salah seorang daripada masa depan nanti, insya-Allah ada rezeki boleh jadi macam Rusdi setelah apa ada experience buat training, lepas tu attend TTT kita, lepas tu now one of our lead trainer for TTT, focusing on the area of Sarawak, mungkin akan expand dan sebagainya in the future. Terima kasih Rusdi for sharing that perspective. InsyaAllah kalau ada kelapangan kita akan berkongsi lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.